یہ ڈاکومنٹری فلم ایک ایسے عظیم انسان کی داستان حیات ہے جس نے اپنی جدوجہد سے بھرپور زندگی ایک عظیم عالمی انقلاب کے لیے وقف کر دی، جو دنیا بھر میں امن و آزادی کا سفیر کہلاتا ہے اور سسکتی انسانیت کی خدمت کے لیے ظلم کے نظام سے ٹکر لے رہا ہے۔ ناظرین، چند فرضی کرداروں کے علاوہ اس فلم کی ہر بات حق و صداقت پر مبنی ہے، جو حرف بحرف ان کی ڈائری سے مستعار لی گئی ہے۔ دریائے چناب کے کنارے یہ جھنگ کا خطہ ہے۔ اس کے وسیع کناروں پر اب بھی ماضی کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ سینکڑوں برس سے یہاں کا ماحول، اسلامی ثقافت کے آثار اور صدیوں پرانی تہذیب و روایات اس خطے کی تاریخی اہمیت کا اظہار کرتی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا رہن سہن، ہنرمندی اور محنت و مشقت کی عادت ماضی کا ورثہ ہے۔ یہاں کی مصروف زندگی اور گہما گہمی نے جھنگ کی رونقوں کو کبھی ماند نہ پڑنے دیا۔ تاریخ اسلام کی عظیم روحانی شخصیت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی صوفیانہ شاعری اور تبلیغی خدمات نے یہاں کے لوگوں کی کایا پلٹ دی۔ ہیر رانجھے کی مثالی عشق و محبت اور ایثار و قربانی کی لوک داستان بھی اسی علاقے کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن اس تاریخی پس منظر کے باوجود یہاں پر دوبارہ نفرت و جہالت اور غربت و پسماندگی کے سائے بڑھنے لگے۔ پھر قائد اعظم کی قیادت میں اسلام کے نعرے پر ایک الگ وطن پاکستان قائم کیا گیا۔ یہ آزادی خوشحالی کی امید بن کر آئی، مگر مزدور اور محنت کش کا مقدر پھر بھی نہ بدلا۔ انہیں غربت اور جہالت کی بھٹی یوں ہی جلاتی رہی اور نظام ظلم نے کروڑوں مظلوم موت کی دہلیز پر ڈال دیے۔ محروم طبقات کو پھر ایک انقلابی قائد کی ضرورت پڑی جو معاشی مسائل کی الجھنوں کو ہمیشہ کے لیے کھول کر رکھتے، جو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسی بے بس قوم کو ترقی کی راہوں پر ڈال دے اور بے مقصد زندگیوں کو شعور دے کر انقلاب آشنا کر دے۔ اے رب العالمین، اپنی خاص رحمت سے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو اس دور زوال میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر امت مسلمہ اور پاکستان کی قسمت بدل کے رکھتے ہیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے کی گئی اس خصوصی دعا کو شرط قبولیت ملا اور ڈاکٹر فرید الدین کے گھر کھلنے والے اس پھول کا نام محمد طاہر رکھا گیا۔ ممتا کی گود کے اس چاند کو جلد صبح انقلاب کا آفتاب بن کر چمکنا تھا۔ مبارکبادیں دینے والے بھی اس تحفہ خداوندی اور عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبر نہ تھے۔ شفیق باپ کے کندھوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ اب اسے اپنے لخت جگر کو انقلاب کی انتھک جدوجہد کے لیے تیار کرنا تھا تاکہ وہ حرم پاک میں خدا سے کیا گیا وعدہ پورا کر سکے۔ محمد طاہر کی مثالی تعلیم و تربیت کا سفر نوعمری سے ہی شروع ہو گیا۔ اسے بچپن ہی سے قریبی گاؤں جوتیا والا میں ایک نامور استاد کے پاس لے جایا جانے لگا۔ ہونہار بیٹے کی دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت ڈاکٹر فرید الدین نے گھر سے خود شروع کر دی۔ جھنگ شہر محلہ پرانی عیدگاہ میں رہنے والے مہر سیال ڈاکٹر فرید الدین قادری ایک عظیم علمی و ادبی اور روحانی شخصیت تھے۔ وہ اس دور کے ایک بے مثال خطیب و مقرر اور مستند عالم ہی نہ تھے بلکہ ایک محقق، ڈاکٹر، شاعر، حکیم اور ادیب بھی تھے جو جھنگ، سیالکوٹ، لکھنؤ، دمشق، بغداد اور مدینہ منورہ میں نامور اساتذہ سے دینی اور دنیاوی علوم و فنون حاصل کر چکے تھے۔ دینی و قومی اور عالمی مسائل میں فہم و فراست اور درد رکھنے والی یہ وہ متوازن شخصیت تھے جس نے اس ننھے مسافر کا ہاتھ تھام کر اسے انقلاب کی پرخطر راہ پر چلنا سکھانا تھا۔
جھنگ کے معیاری انگلش میڈیم تعلیمی ادارے سیکرڈ ہارٹ ہائی اسکول سے محمد طاہر کی ابتدائی تعلیم شروع ہوئی. سرزمین علم پر پڑھنے والا یہ مضبوط قدم اس معصوم کے عزم و ہمت اور بلند ارادوں کی داستان سنا رہا تھا. Your people in my heart, I the Lord of snow and rain. I have borne my people's pain. I have wept for love on them. They turn away. طاہر بیٹا، میں نے اللہ کے گھر میں غلاف کعبہ کو تھام کر ایک عظیم مقصد کے لیے آپ کو مانگا تھا. میں آپ کو اللہ کے دین، امت مسلمہ اور سسکتی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر چکا ہوں، اور مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالی آپ سے ایک بہت بڑا کام لینے والا ہے انشاءاللہ. جی ابو جان، انشاءاللہ آپ کا سر ہمیشہ فخر سے بلند رہے گا. محمد طاہر نے پرائمری کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا. اب اس پر زندگی کا مقصد بھی واضح ہو رہا تھا. کلاس ٹائم کے علاوہ وہ اکثر کہیں تنہا بیٹھا مطالعے میں مصروف نظر آتا. اپنا کھانا دوستوں کو کھلا کر خوش ہونا اور ان سے معاشرتی حالات پر گفتگو کرنا اس کی طبیعت کا حصہ بن چکا تھا. ڈاکٹر فرید الدین نے طاہر کو ابتدائی دینی کتب کا خود ہی آغاز کروا دیا، لیکن اسے باقاعدگی سے قریبی گاؤں میں استاد کے پاس بھی لے جاتے رہے. اس طرح کھیل کود کے دور میں اس کی فکر و دانش کی بنیادیں مضبوط ہونے لگیں اور رات گئے تک مطالعہ اس کا معمول رہنے لگا. اسکول میں فنڈز کے کسی مسئلے پر طلباء کو پریشان کیا گیا تو انقلابی سوچ رکھنے والے محمد طاہر نے سب کو اعتماد میں لے کر اپنے حقوق کا پرزور مطالبہ کیا. زندگی کا یہ پہلا انقلابی قدم اٹھاتے وقت اس کی عمر صرف 10 برس تھی. اسکول کی انتظامیہ سے اپنے جائز مطالبات منوا لینا اس ننھے لیڈر کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعلان تھا. بچپن ہی سے غریب اور بے سہارا لوگوں سے خاص ہمدردی طاہر کے والدین کی اعلیٰ تربیت کا نتیجہ تھی. اس کے والد ڈاکٹر فرید الدین اپنے علاقے کے غریب اور ضرورت مند بیماروں کا مفت علاج کیا کرتے تھے. طاہر بھی اپنے محلے کی ایک بیمار اور ضعیف عورت کے پاس روزانہ آ کر اس کی ضروریات کا خیال رکھتا. اپنے والد گرامی سے دوا لے کر صبح و شام وہ اپنے ہاتھوں سے اسے دوا کھلاتا اور اپنی کامیابی کی ڈھیروں دعائیں لے کر جاتا. حضرات، ایک ضروری اعلان سنو. آج بابا گاجی والے چوک محلہ پرانی گاہ جناب طاہر صاحب عشاء دی نماز کے بعد خطاب کرسن. طاہر صاحب زندہ باد، 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 طاہر صاحب زندہ باد. نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیوں، آج ہر فرد کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ ملت اسلامیہ کے زوال و انحطاط کو کیوں کر عروج و ترقی میں بدلا جا سکتا ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس معاشرے میں اسلامی اقدار اور اخلاقی روایات کا شرازہ منتشر ہو چکا ہو، وہاں ہر فرد اپنے مقاصد و مفادات محض خود غرضی کے ذریعے پورا کرنے پر مجبور ہوتا ہے. اپنے والد سے ورثے میں ملنے والے بلند نظریات اور درد ملت کی بدولت چھوٹی عمر میں ہی طاہر کی باتوں میں علم و بصیرت کے سمندر موجزن تھے. تو معاشی کشمکش کا نام و نشان مٹ جائے گا، مگر یہ کام انقلاب کے بغیر ممکن نہیں. انقلاب کوئی کھیل نہیں، اس میں جان اور تن دھن کی قربانی درکار ہے. انقلاب پر میرا ایمان ہے. میں خود کو وقت پہ انقلاب کر چکا ہوں. میں اسلام دشمن طاقتوں سے دیوانہ وار لڑتا رہوں گا اور مجھے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس مقصد سے باز نہیں رکھ سکتی. والسلام. ڈاکٹر فرید الدین نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ جب طاہر سن شعور کو پہنچے گا تو وہ اسے لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوں گے. طاہر 7ویں جماعت بھی فرسٹ ڈویژن میں پاس کر چکا تھا. 1963 میں وہ یادگار لمحات پہنچے
जब 12 बरस के होनहार ताहिर को अपने वालिदैन के हमरा हज बैतुल्लाह की सादत नसीब हुई। हरम पाक की फजाओं ने उसी ताहिर को गिलाफ काबा से लिपट कर रोते देखा जिसकी विलादत के लिए 15 बरस पहले इसी मकाम पर झोली फैलाई गई थी। आज फरीदुद्दीन अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कमसिन ताहिर भी उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अल्लाह से हिम्मत और हौसला मांग रहा था। हज की शहादत के बाद मोहम्मद ताहिर को रोज़े रसूल पर ले जाया गया। बारगाह मुस्तफवी की हाजिरी के दौरान खुसूसी नजर करम और अनवार फयूजात की कसरत ने उसे मदहोश कर दिया। इसी हाजिरी के दौरान मस्जिद नबवी बाब जिब्राइल के सामने मदरसतुल उलूम शरइया से ताहिर की दीनी तालीम का बाकायदा आगाज हुआ, जिसकी रस्म बिस्मिल्लाह हजरत शेख ज़ियाउद्दीन मदनी से करवाई गई। वापसी पर ताहिर ने इस्लामिया हाई स्कूल झंग में दाखिला लेकर मिडिल का इम्तिहान और मैट्रिक का इम्तिहान आला फर्स्ट डिवीजन लेकर पास किया, जबकि तालीमात इस्लामिया के लिए जामिया कुतबिया रिजविया झंग में दाखिला ले लिया। इसी दौरान मुल्क में निजाम तालीम की बेहतरी के लिए महकमा तालीम को अपनी सिफारिशात भी पेश की। स्कूल लाइफ में ही उसका सहर अंगेज अंदाज खिताबत मशहूर हो चुका था और तलबा अपने तालीमी मसाइल के हल के लिए हमेशा उसी पर एतमाद और भरोसा करते थे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फैसलाबाद में मोहम्मद ताहिर ने FSC प्री मेडिकल में दाखिला लिया। हॉस्टल में मुस्तकिल कमरा होने के बावजूद वो रोजाना झंग से फैसलाबाद का सफर करता और इन 3 सालों में उस नौजवान ने 1,87,000 किलोमीटर का सफर सिर्फ इसलिए तय किया ताकि वो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ घर में अपने वालिद गरामी से दीनी उलूम भी हासिल करता रहे। इन ज़ाहिरी उलूम के साथ उसने बातिनी उलूम के लिए मसनून इस्तिखारा किया और जिगरगोशा गौसुल आजम सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल कादरी के दस्ते हक पर बैत की। यूं इस बुलंद निस्बत की बदौलत उसका नाम मोहम्मद ताहिर अल कादरी मुकम्मल हुआ। इस दौर में उन्होंने कॉलेज में अपने हल्क़े असर को शऊर इनकलाब देकर मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए तैयार कर दिया था। FSC के शानदार रिजल्ट के बाद वालिद की ख्वाहिश पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज का टेस्ट तो दे दिया, लेकिन वो अपने मिशन की तकमील के लिए इस शोबे में जाना नहीं चाहते थे। तय ये हुआ कि अब फैसला मेरिट लिस्ट ही करेगी। देखिए गोलक बेटे, आप दोनों माशाल्लाह बड़े ज़हीन और टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे। आपके मार्क्स बराबर थे। हमारे ये लिए फैसला ये करना था कि मेडिकल में आपको ताहिर दाखिला दिया जाए या बेटे आपको दिया जाए, लेकिन हमने फैसला मेरिट पे किया है, क्योंकि कानून भी यही कहता है कि जिसके मार्क्स ज्यादा हों उसको दाखिला दिया जाए या जिसकी एज ज्यादा हो उसको दिया जाए। तो बेटे आपकी एज कम थी, आपकी एज ज्यादा थी, फैसला आपके हक में हो गया। लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी ख्वाहिश भी नहीं थी कि आपको मेडिकल में दाखिला मिले। ख्वाहिश पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज का टेस्ट तो दे दिया, लेकिन वो अपने मिशन की तकमील के लिए इस शोबे में जाना नहीं चाहते थे। तय ये हुआ कि अब फैसला मेरिट लिस्ट ही करेगी। देखिए गोलक बेटे, आप दोनों माशाल्लाह बड़े ज़हीन और टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे। आपके मार्क्स बराबर थे। हमारे ये लिए फैसला ये करना था कि मेडिकल में आपको ताहिर दाखिला दिया जाए या बेटे आपको दिया जाए, लेकिन हमने फैसला मेरिट पे किया है, क्योंकि कानून भी यही कहता है कि जिसके मार्क्स ज्यादा हों उसको दाखिला दिया जाए या जिसकी एज ज्यादा हो उसको दिया जाए। तो बेटे आपकी एज कम थी, आपकी एज ज्यादा थी, फैसला आपके हक में हो गया। लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी ख्वाहिश भी नहीं थी कि आपको मेडिकल में दाखिला मिले। बेटे की ख्वाहिश थी इसको उधर दाखिला मिल गया, और मेरा ख्याल है अल्लाह ने आपको शायद किसी बड़े मकसद के लिए, सही बड़े मकसद के लिए मुंतखब किया है। जामिया कुतबिया से दीनी तालीम मुकम्मल करके पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से ताहिर अल कादरी ने 1970 में BA का इम्तिहान प्राइवेट हैसियत से आला फर्स्ट डिवीजन में पास किया। फिर अपने वालिद से दौरा हदीस मुकम्मल किया और पंजाब यूनिवर्सिटी MA इस्लामियात में दाखिला ले लिया। इस तालीमी सफर के साथ साथ डाक टिकट जमा करने का मशगला उन्होंने मैट्रिक तक अपनाए रखा और फिर हुस्न फितरत और कुदरती मनाजिर की फोटोग्राफी का मशगला अपना लिया। खेल में बैडमिंटन के अलावा वो फुटबॉल और वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, जबकि कबड्डी, कश्तीरानी, तैराकी और गोला फेंकने के भी माहिर थे। मौसम गर्मा की तातीलात में वो सैर तफरीह के लिए पहाड़ी मकामात पर जरूर जाते, मगर बाद अज़ां उन्होंने ये तफरीही वक्त हुजूर पीर साहब की जियारत के लिए वक्फ कर दिया।
एमए के दौरान वो आला इंतजामी सलाहियतों की बदौलत हॉस्टल वार्डन भी रहे। वालिद की इल्मी और फिक्री रहनुमाई ने उनके लिए जिंदगी का रुख मुतय्यन कर दिया, तो उन्होंने अपने पीर व मुर्शद के हाथ पर बैत इनकलाब में अपनी जिंदगी अहयाए इस्लाम के लिए वक्फ कर देने का अहद कर लिया। दिन रात आसमान इल्म पर महवे परवाज रहने वाले अपने इस दौर के शाहीन को इकबाल ने यूं पुकारा, अंदेशा हुआ शौक ये अफकार पे मजबूर, फरसूदा तरीकों से जमाना हुआ बेजार, कुरान में हो होता जन ऐ मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। उन्होंने कुरान हकीम की तमाम सूरतों का इनकलाबी फिक्र के हवाले से खुलासा तरतीब दिया और इस पहले तहकीकी काम को मुंतखबात कुरान का नाम दिया। पंजगाना नमाज के अलावा तहज्जुद और अशराक का मामूल उनकी तबीयत के रूहानी ज़ौक़ की बदौलत प्राइमरी से ही बन चुका था। मस्जिद कड़ा बेरवाला से मुस्तकिल दर्स के आगाज के साथ ही इनकलाबी तहरीकों का तकाबुली जायजा लेते हुए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से सर सैयद अहमद खां तक तमाम मुस्लिम मुफक्किरीन और रोसो, कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ ज़ेडुंग समेत दर्जनों आलमी तहरीकों का तफसीली मुतालिया किया। 1973 में मोहम्मद ताहिरुल कादरी सुरखरू होकर घर लौटे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ते हुए एमए इस्लामियात का इम्तिहान गोल्ड मेडल और मेरिट स्कॉलरशिप लेकर पास कर लिया था। एक जमाना कबल उनके वालिद भी इसी यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल ले चुके थे। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मोहम्मद ताहिरुल कादरी एलएलबी का इम्तिहान भी फर्स्ट डिवीजन में पास कर चुके थे। इसी दौरान पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान भी पास किया तो महकमा तालीम ने इस्लामियात के लेक्चरार के तौर पर उन्हें मियां वाली के गवर्नमेंट कॉलेज ईसा खेल में तैनात कर दिया। मुझे खुशी है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने आपको आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप ऑफर की है। वो के ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इंशाअल्लाह आपको अपने आलमी मिशन के लिए दुनिया भर के सफर के लिए जाना है। अब तो आपकी वालिदा भी इस दुनिया में नहीं रही। अगर आप भी अमेरिका चले गए तो शायद हम एक दूसरे से दोबारा कभी न मिल पाए। इन्हीं दिनों झंग शहर में बहुत बड़ा जलसा-ए-आम हुआ, जिसमें बेगम लियाकत अली खान और मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी समेत मुल्क की नामवर शख्सियात की मौजूदगी में इस नौजवान स्कॉलर को इनकलाबी खिताब पर पुरजोश अवाम ने अपने कंधों पर उठा लिया। आज मैंने आपकी जो पजीराई देखी है, इस पर मैं बहुत खुश और मुतमईन हूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस मकसद के लिए आपको तैयार किया था, उस अजीम इनकलाब की तरफ यह आपका पहला कदम है। ऐ अल्लाह, आज तेरे करम ने मुझे सुरखरू कर दिया। मेरा मकसद ताहिर को इसी मकाम पर देखना था। अब बेशक तू मुझे अपने पास बुला ले, पर मुस्तफवी इनकलाब के इस मुश्किल सफर में मौला ताहिर के हौसले हमेशा बुलंद रखना और प्यारे आका की करीब उम्मत के लिए इसकी नौकरी कबूल फरमा लेना। आमीन। इस वाक़े के ठीक एक माह बाद हजरत डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी 56 बरस की उम्र में विसाल फरमा गए और खानदान का सारा बोझ ताहिरुल कादरी के कांधों पर आन पड़ा। लिहाजा उन्होंने ईसा खेल कॉलेज से झंग के गिरदो नवाह में तबादले के लिए दरखास्त दी, लेकिन उसके एवज महकमे ने रिश्वत तलब की तो उन्होंने लेक्चरशिप से इस्तीफा दे दिया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झंग में बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस शुरू कर दी। 24 साल की उम्र में आपकी शादी अपने वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक अपने चचा की बेटी से करार पाई। शादी के फौरन बाद उन्होंने इनकलाबी जद्दोजहद का आगाज कर दिया और नौजवानों को मुनज़्ज़म करके झंग की सरजमीन से महाज हुर्रियत तंजीम की बुनियाद रख दी। महाज हुर्रियत जो हमने माशरे की फलाह बहबूद और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कायम की है, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब महाज हुर्रियत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाएगी, जिससे एक अजीम आलमगीर मुस्तफवी इनकलाब वजूद में आएगा। क्या मुस्तफवी इनकलाब वजूद में आएगा? सर, क्या आपको यकीन है कि इस छोटी सी बैठक में बनने वाली ये तंजीम पूरी दुनिया में फैल सकती है? जी, मुझे इस बात पे इतना ही यकीन है कि जितना मुझे अपना नाम मोहम्मद ताहिर होने पे यकीन है। सर, इतने अजीम और बड़े मिशन की तकमील के लिए वसाइल कहां से आएंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम और मकीन गुंबद खजरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान करम से
तमाम वसाइल खुद ब खुद पैदा होते चले जाएंगे और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब लोग झोलियां भर भर के लाया करेंगे और तमाम मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचेंगे। इस बाहिम्मत नौजवान ने लोगों को मकसद जिंदगी से आशना करने के लिए दावत का काम शुरू कर दिया। दीन इस्लाम, उम्मत मुस्लिमा और गरीब आवाम की सरबलंदी के लिए वो सीने में दर्द और तड़प लेकर निकले तो महज हुर्रियत के प्लेटफॉर्म पर झंग के गरीब मजदूर, मेहनत कश और नौजवान उनके दस्तो बाजू बन गए। यहाँ पर रोजी कमाने के लिए कोई वसाइल ही नहीं है। ये मसला सिर्फ आप ही का नहीं, पूरा का पूरा माशरा जुल्म की चक्की में पिस रहा है। गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है। अदलो इंसाफ, मसावात पर मबनी निजाम और गरीब के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ इनकलाब के जरिए मुमकिन है और ये इंशाअल्लाह आकर रहेगा इंशाअल्लाह। ताहिरुल कादरी के जवां जज्बों ने हर तरफ एक आग लगा दी और उसके नारे मस्ताना पर जगह जगह से लब्बैक की सदाएं आने लगी। पैगाम इनकलाब की शम्मा लेकर वो कभी रातों को डेरों पर दिखाई देते और कभी दिन की रोशनी उनकी अनथक जद्दोजहद की गवाही देती नजर आती। तंजीम साजी और राब्तों के लिए दरिया की मौजें भी उनका रास्ता न रोक सकी, बल्कि वो अक्सर अपना साइकिल कंधों पर उठाकर गहरे पानियों में उतर जाते। इनकलाब के रास्ते में उठने वाला एक एक कदम उन्हें मंजिल के करीब कर रहा था। वो लोगों के मसाइल को समझने के लिए उनके साथ घुल मिल जाते। जब उन्होंने मिशन को पूरी दुनिया में फैला देने का इरादा जाहिर किया तो कुछ लोगों ने दीवाना समझकर साथ छोड़ दिया, मगर उन्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद पर कामिल यकीन था। महज हुर्रियत के इस दौर में भी मोहम्मद ताहिरुल कादरी ज्योतियावाला गांव में अपने उस्ताद मोहतरम के पास तंजीमी मसरूफियात के बावजूद हाजिर होते रहे। 1978 में वक्त की अहम तरीन जरूरत समझते हुए कायद महज हुर्रियत ने अपनी जिंदगी की पहली किताब लिखी, जिसे निजाम मुस्तफा एक इनकलाब आफरी पैगाम का नाम दिया। फिक्र और अमल के जमूद को तोड़ देने वाली इस शाहकार तसनीफ की तकरीब रुनुमाई डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी समेत कसीर दानिश्वरों की मौजूदगी में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल झंग में हुई, लेकिन किसी भी अखबार ने राब्तों के बावजूद 2 सतरें तक शाया न की। मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने मुशावरत के बाद झंग के माहौल और फजा को मुस्तफवी मिशन के आलमगीर फरोग के लिए नामुनासिब समझा और लाहौर मुंतकिल होने का फैसला कर लिया। तंजीम की बाहमी मुशावरत से होने वाले इस फैसले से अपनी फैमिली के अफराद को आगाह करके आइंदा मुश्किलात और परेशानियों की परवाह किए बगैर एक नए अज़्म और हौसले से यह कदम उठाया तो नालैन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते रब्बे काबा से मदद मांगकर गफलत में सोई हुई कौम को बेदार करने के लिए ये मर्द मुजाहिद अपने आबाई वतन से हिजरत कर गया। 1978 में लाहौर शिफ्ट हुए तो दावती और तबलीगी सरगर्मियों के लिए तदरीस को मुनासिब समझा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने उन्हें लॉ कॉलेज में इस्लामिक लॉ का लेक्चरर मुकर्रर कर दिया। यहां आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और मेंबर सिंडिकेट मुंतखब हुए। इसी साल हुकूमत पाकिस्तान ने इस 27 साल जवान की काबिलियत का लोहा मानते हुए फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में माहिर मुकर्रर कर दिया। आपकी फहम फरासत की धूम मची तो हुकूमत पाकिस्तान ने आपको विफाकी शरई अदालत में बतौर मुशीर फिका नामजद कर दिया। 1979 में रज्म के कानूनी मुकदमे पर 4 दिन के मुसलसल दलाइल के बाद शरई अदालत ने अपना साबिका फैसला वापस लेकर रज्म को हद तस्लीम कर लिया। इस तारीखी कामयाबी ने नौजवान स्कॉलर को अदालत उज़्मा तक पहुंचा दिया और एपलेट शरीयत बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुशीर फिका का ओहदा उनके सुपुर्द कर दिया गया। 1980 में शादमान के एक घर से उन्होंने 15 रोजा दर्स कुरान का सिलसिला शुरू किया और बिलाखिर मुस्तफवी इनकलाब की जिद्दोजहद के लिए 17 अक्टूबर को यहीं से इदारा मिनहाजुल कुरान कायम करके बाकायदा मेंबरशिप का आगाज कर दिया गया। दर्स कुरान की ये फिक्री और इनकलाबी नशिस्त हाज़रीन की तादाद बढ़ने की वजह से शादमान की रहमानिया मस्जिद में मुंतकिल कर दी गई। इदारे के बानी और सरपरस्त आला के चर्चे मुल्क की सरहदों से बाहर निकल गए। उन्होंने हुकूमत ईरान की दावत पर अपना पहला तबलीगी दौरा किया और सरकारी मुलाकातों के अलावा वहां कई शहरों में खिताबात किए। शादमान की इसी बैठक में मिनहाजुल कुरान का शानदार मरकज तामीर करने का फैसला हुआ और 17 फरवरी 1984 को सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल कादरी अल बगदादी ने अपने दस्ते अक़दस से मरकजी सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह फरमाया, जिसके लिए 20 कनाल के रकबे की खरीदारी और तामीर महज रुफका और वाबस्तगान की माली कुर्बानियों से हुई।
में गामजन हुए हैं, रुकावटों के पहाड़ों को खतों खाटाक की तरह बहते देखा है। हमने गुंबद खजरा पर निगाहों को जमा कर फैजान गौसियत में आपके भरोसे पर उठकर गल्ब इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा की किस्मत बदलने के लिए इस आलमगीर इनकलाबी मिशन की बुनियाद गिरोही मफादात और मसलकी दायरों से निकलकर इत्तेहाद उम्मत की फिक्र पर रखी गई। बड़ी बड़ी मुजाहमतें, बड़ी बड़ी मुशक्कतें, बड़ी बड़ी साजिशें, बड़ी बड़ी अदालतें अपने बिस्तर बांध तक भागती हुई नजर आई है। और हमने दरस कुरान लाहौर के अलावा रहमानिया मस्जिद कराची और इस्लामाबाद में भी शुरू कर दिए गए। इत्तेफाक मस्जिद लाहौर में बिला मुआवजा खुतबात जुमा की सूरत में कुरान और सुन्नत का दावती और इनकलाबी पैगाम आम होता रहा। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। प्रोफेसर साहब की दीनी और मिली बसीरत के मुल्क भर में चर्चे हुए तो पाकिस्तान टेलीविजन ने आपको मुस्तकिल प्रोग्राम की पेशकश की। आपके मुंतखब तर्ज खिताबत को भारत में भी बहुत पजीराई मिली। इसी दौरान इस्लामी फलसफे उकूबात पर तहकीकी मकाला पेश करने पर आपको PhD की डिग्री जारी की गई। जदीद और कदीम उलूम को यकजा करके 1986 में मिनहाज यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। हर मोड़ पर मिशन की सरपरस्ती फरमाते हुए एकेडमिक ब्लॉक का इफ्तिताह भी हुजूर पीर साहब ने अपने दस्ते मुबारक से फरमाया और इस तारीखी कारनामे पर बैत इनकलाब करने वाले अपने इस रूहानी फर्जंद की हिम्मत अफजाई की। अमेरिका, डेनमार्क, नॉर्वे और इंग्लैंड के कामयाब दावती और तबलीगी दौरों और तंजीम साजी के बाद लंदन में तारीख साज मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मेमले कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जहां दीन के अहया व इशाअत और इत्तेहाद मिल्लत के लिए 33 ममालिक के नुमाइंदों की तरफ से वेम्बले डिक्लेरेशन जारी किया गया। अब मुख्तलिफ ममालिक से इस फिक्री और इनकलाबी तहरीक के कायद को दौराजात की दावतें आने लगी। डेनमार्क के सेंगलोस चर्च में ईसाई पादरियों के साथ सवाल जवाब की एक नशिस्त मुनाजरे की सूरत इख्तियार कर गई। 1.5 घंटे तक उनके हर सवाल का जवाब देकर डॉक्टर साहब ने अपने इल्मी दलाइल से कुरान की हक्कानियत को बरमला मनवा लिया और बहुत से लोग उसी नशिस्त में मुसलमान हो गए। मेरा नाम न्यू नेम वुड बी इस्लामिक नेम वुड बी मोहम्मद। दुनिया भर में इस्लाम का सफीर बनकर जाने वाले इस मर्द हक के हाथों पर बीसियों लोग ही नहीं बल्कि ईसाई पादरी, मुहक्किक और दहरिये भी तवील बहस मुबाहिसे के बाद इस्लाम कबूल कर चुके हैं। Allah is the only God. Allah is the only God. Creator of the universe. Creator of the universe. 1988 में अल-इत्तेहादुल आलमी अल-इस्लामी का क़याम अमल में आया और आलमी शोहरत की वजह से आपको इसका सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। लाहौर में मिनहाजुल कुरान के मरकजी सेक्रेटेरिएट का आलम इस्लाम के अजीम अमरीकी बॉक्सर मोहम्मद अली क्ले ने दौरा किया। साउथ अफ्रीका से मुनाजिर इस्लाम अहमद दीदात भी तशरीफ लाए। भारत से जामा मस्जिद दिल्ली के खतीब इमाम अब्दुल्ला बुखारी विजिट पर आए। इसी तरह चीन और ईरान से उलमा के वफूद और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दुनिया के कोने कोने से लोग इस मुनज़्ज़म सेक्रेटेरिएट को देखने के लिए आने लगे और नौजवान नस्ल को इस फिक्री और इनकलाबी प्लेटफॉर्म पर मुनज़्ज़म करने के लिए मिनहाजुल कुरान यूथ लीग का क़याम अमल में आया। इसी तरह तहरीक के फिक्री और अमली और रूहानी पैगाम से मुतासिर होने वाले तबक़े ख़वातीन की तंजीम साजी करते हुए 1988 में ही मिनहाजुल कुरान विमेन लीग कायम कर दी गई और मुल्क के चारों सूबों में कन्वीनर मुकर्रर करके मेंबरशिप, तंजीम सादी और दीनी और मिल्ली प्रोग्रामों का आगाज कर दिया गया। कराची में हकीम मोहम्मद सईद की मेजबानी में आपके बहुत से दरस कुरान और खुतबात सीरत हुए तो इनकलाबी फिक्र अवामुन्नास के अलावा इंतहाई काबिल और तालीम याफ्ता तबके तक भी बराह रास्त पहुंची। बड़े शहरों में जगह जगह मिनहाजुल कुरान कॉन्फ्रेंस के नाम से इज्तिमात में हर किसी ने आपको सुना। लाहौर के जिना हॉल में इस्लाम और जदीद साइंस के मौजू पर आपने सिलसिलावार खुतबात में साइंसी नजरियात और तहकीकात से इस्लाम की अबदी सदाकत को वाज़े किया तो हर चीज को अक्ल खिरत से मापने वाले लाखों लोगों के इस्लाम के बारे में शुकूक व शुबहात दूर कर दिए और दौरे हाजिर के मायूस और परेशान मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए। सर्बिया के मजालिम का शिकार होने वाले बोस्नियाई मुसलमानों की हिमायत में माल रोड पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने एक तारीख साज रैली की क़यादत की और भारत की तरफ से तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत पर शदीद गम गुस्सा के इजहार और आलमी बिरादरी को झंझोड़ने के लिए लाहौर में बहुत बड़ी एहतजाजी रैली भी निकाली।
1988 में फित्ने कादियानियत को कुचलने के लिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने आलमी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कॉल की, जिसमें तमाम मकतब फिक्र के उलमा और अवाम ने शिरकत की। इसी साल मरकज पर एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मिनहाजुल कुरान उलमा काउंसिल के क़याम का ऐलान किया और दावती और तबलीगी उमूर, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरोग, इल्मी और तहकीकी काम और इत्तेहाद उम्मत के अजीम इनकलाबी प्रोग्राम के लिए एक नए संग मील की बुनियाद रखी। फिर खानकाही निजाम की बहाली और निजाम तरीक़त व तसव्वुफ़ के फरोग के लिए ऑल पाकिस्तान मशाइख राबिता काउंसिल कायम की। तहरीक के पैगाम ने खिदमत इंसानियत और सदका व खैरात की तड़प लाखों लोगों में पैदा कर दी थी। लिहाजा एक फलाही मुआशरे के लिए बुनियाद फराहम करने की गर्ज से नज़्म व नस्क और अखराज व मकासद में इनफरादी नौइयत का हामिल एक फोरम तश्कील दिया गया, जिसका नाम मिनहाज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड वेलफेयर सोसाइटी रखा गया। वेलफेयर सोसाइटी मुस्तहिक लोगों की माली मुआवनत और दीगर रिफाही और फलाही मनसूबाजात के अलावा कुदरती आफात से मुतासरा लोगों के लिए हर तरह से इमदाद फराहम कर रही है। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने हर दौर में जिहाद बिल कलम भी जारी रखा। उनकी शाकार तस्नीफात इस्लामी तालीमात के अलावा माशरे और मईशत की असली जरूरतों को पूरा कर रही है। डॉक्टर साहब के तकरीबन 1200 तहकीकी मुसव्वदात में से 300 से जायद किताबी सूरत में छप चुके हैं। बैक वक्त उर्दू, अंग्रेजी और अरबी जबानों में लिखी जाने वाली ये किताबें दौरे हाजिर के साइंसी तकाजों के मुताबिक कुरान और सुन्नत की इज्तिहादी फिक्र पर मबनी है, जो इस्लामी अक़दार के अहया व फरोग और इस्लाह अहवाल का वो अजीम कारनामा है जो दुनिया भर से गलबा इस्लाम के लिए उठने वाली तहरीकों में सिर्फ मिनहाजुल कुरान के हिस्से में आया है। इस्लामी फिक्र और नजरिए का आलमी सतह पर दिफा करने वाली इनकी बहुत सी किताबों के अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, नॉर्वेजन, डच, उर्दू, फारसी और पश्तो में तराजम भी शाया हो चुके हैं। कायदे तहरीक के 5,500 से जायद मौजूआत पर रिकॉर्ड शुदा खुतबात के ऑडियो कैसेट्स, कंप्यूटर सीडीज और वीडियो कैसेट्स दुनिया भर में कायम सैकड़ों सेल पॉइंट से इस मिशन की फिक्र और दावत को फैलाने का मौसर तरीन जरिया है। डॉक्टर साहब इन कुतुब व कैसेट से हासिल होने वाली जुमला आमदनी तहरीक के लिए वक्फ कर चुके हैं। दुनिया के 5 बर्रे आजमों के 50 से जायद ममालिक में इल्मी और शऊरी और दीनी और रिफाही जद्दोजहद का आगाज करने वाले डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में सियासी और माशी इनकलाब की तैयारी शुरू कर दी। चूंकि इस्लाह अहवाल उम्मत और तजदीद व अहयाए दीन के लिए मुस्तकिल जद्दोजहद के बाद गलबा और निफाज इस्लाम का मरहला पहले दिन से मुतय्यन हो चुका था, चुनाचे मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता अफराद की कसीर तादाद मरहला तहरीक की मुंतजिर थी। इस कुरान को हाथ में उठाकर आज रात तासीस इनकलाब कॉन्फ्रेंस में इनकलाबी जिद्दोजहद के आगाज करिए। पाकिस्तान अवामी तहरीक के नाम से नई सियासी जमात के क़याम का ऐलान करता है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। 25 मई 1989 को मोची दरवाजे के तारीखी ग्राउंड में ऐलान लाहौर के नाम से इनकलाबी मंशूर पेश कर दिया गया। मुस्तफवी इनकलाब के इस नारे मस्ताना पर लाखों अवाम ने लब्बैक कहा और अपने महबूब लीडर को आलमी मीडिया के सामने कायदे इनकलाब का खिताब दिया। पाकिस्तान अवामी तहरीक के क़याम से हर तबके जिंदगी के लोग जौक दर जौक इसमें शामिल हुए। तहरीक का पैगाम जलसों और रैलियों के जरिए जहां तक नहीं पहुंचा था, 90 के इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुल्क के कोने कोने तक पहुंच गया। लुटेरे और आमिर हुक्मरानों के हथकंडों के बावजूद वोट कास्टिंग के हिसाब से पाकिस्तान अवामी तहरीक तीसरी कुव्वत के तौर पर उभरी, मगर बदतरीन इंतखाबी धांधली के बायस सूबाई इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया गया। 90 और 93 के इलेक्शन में तहरीक ने मुरव्वजा सियासी कल्चर का जायजा लेकर अपने अजीम मकासद के लिए नासाजगार हालात देखे तो कुछ अरसे के लिए इंतखाबी सियासत से लाताल्लुक होकर मुल्क भर में तालीमी इनकलाब की तरफ कदम बढ़ा दिए। शहरी सतह पर 1000 मॉडल हाई स्कूल्स, देही सतह पर 10,000 अवामी तालीमी मराकज, जिलाई सतह पर 100 मॉडल डिग्री कॉलेजेस, 4 सूबाई यूनिवर्सिटीज और 1 बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी का हदफ मुतय्यन किया गया, जिसके लिए तहरीक ने इलाकाई सतह पर गलियों और मोहल्लों तक कायम अपने मौसर तंजीमी नेटवर्क को इस्तेमाल किया। इस गांव में पहले कोई भी इदारा नहीं था। हम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस पसमानदा इलाके में आकर ये कॉलेज खोला
اور ہمیں دینی اور دنیاوی علوم سے روشناس کروایا۔ فروغ تعلیم اور بیداری شعور کا یہ 10 سالہ عظیم تعلیمی منصوبہ صرف چند سالوں میں دنیا کے سب سے بڑے غیر سرکاری تعلیمی نیٹ ورک کی صورت اختیار کر گیا۔ سن 2001 تک 650 سے زائد تعلیمی ادارے کسی بھی قسم کی حکومتی امداد کے بغیر قائم کیے جا چکے ہیں، اور یوں عوامی تعلیمی مراکز، تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹس، ووکیشنل سینٹرز، پرائمری و ہائی سکولز، ڈگری کالجز، ایجوکیشنل اینڈ پروفیشنل کالجز اور پبلک لائبریریز کا جال کراچی سے پشاور تک پھیلا دیا گیا ہے۔ منہاج یونیورسٹی آف شرعیہ اینڈ ٹیکنالوجی اس عظیم تعلیمی منصوبے کی کامیابی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ 400 کنال پر محیط اس بین الاقوامی یونیورسٹی کے 2 کیمپس ہیں جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ لاہور میں منہاج ڈگری کالج برائے خواتین بھی اسی فکر پر قائم کیا گیا ہے۔ ان مثالی درسگاہوں سے تحریک کو آئندہ قیادت کی فراہمی کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ La ilaha illallah has been squeezed, has been summarized briefly in the one word, and that is the name of Almighty God, Allah. بیرون ملک دورہ جات کے دوران دبئی ٹیلی ویژن نے رمضان المبارک میں ڈاکٹر صاحب کے سلسلہ وار لیکچر نشر کیے۔ عالمی سطح پر ایک منجے ہوئے سیاسی مدبر کے طور پر ایشیا، امریکہ، عرب ٹی وی چینلز اور ٹی وی لنک ڈنمارک کے علاوہ آسٹریلیا، جرمنی، ساؤتھ افریقہ، عرب امارات، عراق، ایران، افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستوں کے دعوتی اور سرکاری دوروں کے دوران بھرپور میڈیا کوریج کے علاوہ ٹیلی ویژن پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ ریڈیو الفتح، بی بی سی لندن اور وائس آف امریکہ پر آپ کو دنیا بھر میں بارہا سنا گیا۔ مغرب کی اہم شخصیات کے ساتھ ٹی وی ڈائیلاگ بھی براہ راست نشر ہوئے، اور یورپ میں مقبول پاکستانی چینل پرائم ٹی وی نے علم کے موضوع پر ڈاکٹر طاہر القادری کی سہ ماہی لیکچر سیریل کو بے پناہ مقبولیت کے باعث ہفتے میں 2 بار نشر کیا۔ A leading Muslim intellectual is visiting Australia to promote a fast-growing Islamic welfare organisation. The Welfare Society has spread to 50 countries in just 12 years. Its founder saying it espouses the humanitarian aspects of Islam. Thousands of Sydney's Muslim community gathered in mosques around the city today to hear Professor Dr. Muhammad Tahil Al-Qadri, an eminent Pakistani scholar who's in Australia for 4 days. In 1981, the professor of Islamic law, politician and author of some 800 books, set up the Idara Minhaj Al-Quran Welfare Society. The organisation, which has a fledgling branch in Australia, provides free health services, education and general assistance, though the professor says it was formed with more in mind. Universal humanitarian society which promotes the brotherly relations and friendly environment between Muslims especially and between Muslims and non-Muslims in general. The professor believes Islam is an often misrepresented code of life which enshrines respect for all races and cultures. Based on multicultural society. The professor visits Melbourne on Tuesday and moves on to New Zealand, Fiji and Singapore. Marianne Plummer, SBS News. مسئلہ کشمیر پر بھی 2 ٹوک موقف جہاد کشمیر کانفرنسز اور ریلیوں نے ملک کا سیاسی رخ تبدیل کر کے تحریک آزادی میں ایک نئی روح پھونک دی۔ تمہارا اور ہمارا چین سے سونا حرام ہے جب تک ہم کشمیر کو آزادی کی نعمت نہیں دلا دیتے۔ یہ آزادی کشمیر کی جنگ نگاہ و شدہ حق جہاد ہے۔ جو نام نہاد علماء اس کے جہاد دینے کا انکار کر رہے ہیں وہ اسلام دشمن ہے، وہ قرآن سے جائز ہے۔ جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھر والوں کو مشین گنوں سے بھون ڈالا گیا، مسلمانوں کے سارے دشمن مل کر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مٹ جائے، ان کی نسلیں ختم ہو جائے۔ بھارتی مظالم کے خلاف تحریک نے کشمیری قوم کے حق خود ارادیت کا مسئلہ اپنے مؤثر تنظیمی نیٹ ورک کے ذریعے عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ آزادی کشمیر کے لیے امریکہ میں اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے احتجاجی جلوس لے کر جانے والے یہ پہلے جرأت مند پاکستانی سیاستدان تھے۔ انہوں نے عالمی امن اور انسانی حقوق کے دعوے داروں کو وادی کشمیر میں بھارتی مظالم پر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔
اس سے قبل وہ احتجاجی ریلی کے ہمراہ برطانوی پارلیمنٹ اور وزیر اعظم سے بھی مل چکے تھے۔ قائد انقلاب نے UNO میں خود جا کر ان کی قراردادوں کی یادداشتیں بھی پیش کی۔ عالمی سطح پہ امن و سلامتی کے لیے انسانی حقوق کانفرنسز میں بیگم طاہر القادری سماجی خدمات کے علاوہ دنیا بھر میں مسلم خواتین کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ہر لمحہ اپنے عظیم قائد کے ہم قدم ہیں۔ بیرون ملک دورے تنظیمات کی دیرینہ خواہش پر مسلسل جاری رہے، جس سے مشن کا تربیتی پیغام وہاں مقیم مسلمانوں اور پاکستانی خاندانوں میں خوب متعارف ہوا۔ مغربی ممالک میں تحریک منہاج القرآن کے دفاتر اور اسلامک سینٹرز پریشان حال مسلم خاندانوں کے لیے رحمت بن گئے۔ یہاں ملکی رائج تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی بنیادی اسلامی تعلیم اور کردار سازی پر محنت کی جاتی ہے۔ ان ممالک میں قائد تحریک کے دورہ جات سے نوجوان نسل اسلام کے فکری و عملی اور سائنسی اور روحانی حقائق سے آگاہ ہو رہی ہے۔ مسلم ویمن لیگ کے تحت تربیتی اور تحریکی نوعیت کے الگ پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک ہر ملک کی پاکستانی برادری میں بے پناہ مقبولیت حاصل کر چکی ہے اور دنیا بھر میں پھیلے اس کے کارکن قائد انقلاب کو ویلکم کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ ان ہمہ مصروفیات میں بھی ڈاکٹر صاحب کا ذوق مطالعہ انہیں اکثر نایاب کتب سے استفادے کے لیے کسی لائبریری میں لے جاتا ہے۔ آل انڈیا مسلم یونٹی کی دعوت پر بھارت کے دورے سے وہاں بھی تنظیمی نیٹ ورک مستحکم ہوا۔ مشرق و مغرب میں لوگ پروانوں کی طرح اس شمع انقلاب پر نچھاور ہو رہے ہیں۔ یہ وہی محمد طاہر ہے جس نے جنگ سے مشن کے عالمی فروغ کا قلندرانہ عزم کیا تو اسے دیوانہ کہا گیا تھا، مگر آج دنیا کے 80 سے زائد ممالک میں اس عظیم مشن کے لیے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ ان دوروں میں وہ اعلیٰ سطحی سرکاری شخصیات سے تبادلہ خیالات اور ملاقاتیں بھی کرتے ہیں۔ واز، تبلیغ، تقریر، تربیت صرف اس عمل سے نہیں ہوتا، اس کے لیے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو دنیا بھر میں قابل تحسین خدمات پر مختلف عالمی اعزازات سے نوازا گیا۔ بہبود انسانی کے لیے ان کی کوششوں، ریسرچ اور تعلیمی خدمات کے اعتراف میں 20ویں صدی کا میڈل آف آنر دیا گیا۔ معاشرے کے لیے غیر معمولی خدمات، تعلیم اور سماجی بہبود پر انہیں انٹرنیشنل بایوگرافیکل سینٹر آف کیمبرج انگلینڈ نے 2 بار مین آف دا ایئر کے عالمی ایوارڈ دیے۔ امریکن بایوگرافیکل انسٹیٹیوٹ نے اپنی 1000 سالہ لغت میں 20ویں صدی کے 500 اہم افراد کی فہرست میں ان کا نام شامل کر کے نمایاں کامیابیوں، غیر معمولی قیادت اور بے لوث قربانیوں کے مختلف حوالوں اور موجودہ و آئندہ نسلوں کی بلبلہ انگیزی کے لیے دنیا بھر کی لائبریریوں کے لیے رجسٹرڈ کر دیا۔ پھر ان 500 عالمی شخصیات پر مہینوں ریسرچ اور تحقیق کے بعد ABI کے بورڈ آف انٹرنیشنل ریسرچ نے اپنے ہزاروں ممبران کی رپورٹس اور ووٹنگ کے بعد 20ویں صدی کی غیر معمولی شخصیت کا ٹائٹل ڈاکٹر طاہر القادری کو دے دیا۔ انہیں دنیا کا سب سے بڑا غیر حکومتی تعلیمی منصوبہ چلانے پر سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہونے، دنیا کے مختلف خطوں اور اداروں میں 5000 سے زائد موضوعات پر لیکچر دینے، تحریک منہاج القرآن کے بانی اور منہاج یونیورسٹی کے چانسلر ہونے کی خدمت کے صلے میں دی انٹرنیشنل کلچرل ڈپلوما آف آنر پیش کیا گیا۔ مشیت عزتی نے جسے خاص مشن دے کر جنگ کے فرید الدین کے ہاں پیدا کیا، آج یہ دنیاوی اعزازات اس کے مشن کی صداقت اور محنت کی تائید کر رہے ہیں۔ یہ وہ واحد پاکستانی شخصیت ہیں جنہیں زمانہ طالب علمی سے ملنے والے اب تک ایوارڈز کی تعداد ایک ریکارڈ ہے۔ We will try to create mutual respect for all of the religions. We will try to create an interaction between various cultures, respect of human rights, respect for various religions, respect for various cultures and communities, and we will try to eliminate the hatred and any kind of violence existing between the cultures and religions. قائد تحریک منہاج القرآن نے نہ صرف مسلمانوں کے باہمی مسالک میں اخوت و یگانگت پیدا کی، بلکہ وہ مسلم کرسچن ڈائیلاگ فورم قائم کر کے بین المذاہب رواداری اور پرامن بقائے باہمی کے لیے عالمی سطح پر کوششیں کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر، صدیق عزت، فاروق عزت، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، علی شیر خدا۔ انہوں نے اسلام کے معاشی نظام کو چیلنج کرنے پر
ایک اسلامی بینکاری نظام کا عملی خاکہ پیش کر کیا۔ اسٹیٹ بینک دینا بند کر دے اور اسی طرح سود لینا بند کر دے، نہ اسے خسارہ نہ اسے خسارہ، حرام ختم ہوا، شریعت محمدی کے حلال کا نظام آ گیا۔ پاکستان عوامی تحریک نے ہر دور میں اسلام اور نظریہ پاکستان کے خلاف چلنے والے حکمرانوں کو خبردار کیا۔ تخلیق پاکستان کے مقاصد سے بغاوت کرنے پر جب بھی آئینی بحران پیدا ہوئے تو قائد انقلاب نے اپنا قومی کردار ادا کرتے ہوئے احتجاجی جلوس اور ریلیوں کے ذریعے رائے عامہ منظم کی اور عوام کی طاقت سے جاگیردار اور سرمایہ دار حکومتوں کے تختے الٹ دیے۔ پھر ہر سطح سے قومی خزانے کے ان لٹیروں کے کڑے احتساب کی آواز بلند کی۔ ملک میں مقررہ مدت کے اندر احتساب اور انتخابات کا عمل مکمل کرنے کی حمایت میں لاہور میں ایک جلوس نکالا گیا۔ جلوس مینار پاکستان سے شروع ہو کر اسمبلی ہال پر ختم ہوا۔ راستے میں مختلف مقامات پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے تحریک کے سرپرست اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیا۔ نظام ظلم کی تبدیلی کا نعرہ لگانے اور عالمی شہرت حاصل کر لینے پر مذہبی اور سیاسی حاسدین بوکھلا اٹھے۔ انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے ان پر قاتلانہ حملے کیے گئے، مگر ہر بار ڈاکٹر فرید الدین کی یہ مجسم دعا معجزانہ طور پر محفوظ رہی۔ محبتوں کے اس سفیر کی کہانی صرف اتنی ہے: خیمے سے نکل کر وہ چلا ہے سر مقتل، دربار یزید اس کو جھکانے پہ تلا ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے چیئرمین مولانا پروفیسر طاہر القادری نے آج اخباری نمائندوں کو بتایا کہ رات بعض مسلح افراد نے ان کے گھر پر حملہ کیا اور تقریباً 50 منٹ تک مسلسل فائر کرتے رہے۔ لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہیں کافی عرصے سے خطوط کے ذریعے اور ٹیلی فون پر دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں کے پاس کلاشن کوفوں سے زیادہ طاقتور رائفلیں تھیں، جس کا اندازہ اس عمل سے ہو سکتا ہے کہ ان کی گولیاں لوہے کے بیرونی دروازے اور بیڈ روم کے لکڑی کے دروازے کو چیرتی ہوئی سامنے والی دیوار میں لگیں۔ انہوں نے کہا کہ ان پر اس قاتلانہ حملے کی سازش میں آئی جی آئی کے سرکردہ لیڈر ملوث ہیں اور انہوں نے آئی جی آئی کی مسلح ذیلی تنظیموں کو استعمال کیا ہے۔ وزیر داخلہ چودھری اعتزاز احسن حملے کی خبر سن کر مولانا طاہر القادری کی رہائش گاہ پر گئے اور وہ جگہ دیکھی جہاں گولیاں لگی تھیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں ہر طرح کی مدد کرے گی۔ ڈاکٹر فرید الدین قادری کی یاد میں تحریک فرید ملت سیمینار کا اہتمام کرتی ہے، جہاں مولانا عبدالستار خان نیازی نے ایک دفعہ ان سے اپنا دیرینہ تعلق یوں بیان کیا۔ بتاتے تھے کہ میں نے مکان ملتزم پر بیٹے کی دعا مانگی تھی۔ ملکی ثقافت کے بقا و فروغ کے لیے فنکار برادری نے بھی ڈاکٹر صاحب کے ہمراہ اپنا کردار ادا کرنے کا عزم کیا تو پاکستان عوامی تحریک کے کلچرل ونگ کا قیام عمل میں آیا۔ اب ملکی سیاستدانوں نے پاکستان عوامی تحریک کے چیئرمین سے باہمی ملاقاتیں کی اور انہیں پاکستان بچانے کے لیے بڑا قدم اٹھانے پر آمادہ کیا۔ نواز حکومت کے سیاہ دور میں برسر اقتدار پارٹی نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا، احمقانہ اعلان لاہور کے تحت مسئلہ کشمیر کی عالمی حیثیت سے انکار کر دیا، جبری بے روزگاری سے اجتماعی خودسوزیاں ہونے لگی، پھر آئینی اداروں کی تباہی اور کارگل ایشو کے بعد پاک فوج کو نشانہ بنا لیا۔ چنانچہ 19 سیاسی جماعتوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کی سربراہی میں اسلامک سوشل آرڈر کے اعلامیے کے ساتھ مارچ 98 میں پاکستان عوامی اتحاد قائم کیا۔ پاکستان عوامی تحریک کا پروٹار مل کر بلب جلائے گا، تمہارے اکیلوں کا خاتمہ کر دے گا۔ گجرانوالہ میں اتحاد کی اس پہلی مشترکہ احتجاجی ریلی کو قومی اخبارات نے عوامی تحریک کا شو قرار دے دیا اور قائد انقلاب کو ملک میں ابھرتی ہوئی نئی سیاسی قیادت تسلیم کر لیا۔ پشاور سے کراچی تک ڈاکٹر صاحب کی سحر انگیز قیادت اور خطابت نے تمام پارٹیوں کے کارکنوں پر جادو کر دیا۔ اس دوران پاکستان عوامی تحریک نے اپنے طور پر بھی غریب عوام کے دلوں پر دستک دی اور ملک بھر میں عوامی تانگا مارچ کا سلسلہ شروع کیا، جس سے متوسط طبقے کے علاوہ محنت کش بھی قائد انقلاب کا دست و بازو بن گئے۔ تحریک نے 25 مئی کو اے پی سی کال کی اور ڈاکٹر صاحب کی زیر صدارت حکومت پر ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا اور ٹھیک 3 دن بعد پاکستان ملت اسلامیہ کی پہلی ایٹمی طاقت بن گیا۔ مگر بلا جواز مہنگائی نے غریب عوام سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی تو مزدوروں اور کسانوں کے قائد نے یہ اعلان کر دیا:
कसम है भूख से रोते हुए मासूम बच्चों की, निवाले छीन लेंगे जालिमों से हम किसानों के, इन्हें खुद सोजियों के सानहे बर्बाद कर देंगे कि जल्दी रंग लाएंगे ये फाके इन घरानों के। जब पढ़े लिखे बेरोजगार मायूस होकर अपनी डिग्रियां जलाने लगे तो तहरीक ने मुल्क भर में बेरोजगार अफराद की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू कर दी। दुखी अवाम को बरसों से ऐसे ही मसीहा की तलाश थी जो मजलूम का हाथ थामकर जुल्म का तख्त जला डाले। अगर मेरी बात गलत है मुझ पर मुकदमा करो, मैं मुर्बतर होने के तैयार हूं। यह सरकारी रिकॉर्ड है। उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में आदाद शुमार के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करने का नया कल्चर दिया। मुस्तफा की कमरी का सदका, अल्लाह की रहमत का सदका, अगर ये मौका हमें मिला, IMF से कुछ नहीं मांगूंगा, वर्ल्ड बैंक से सुनो कुछ नहीं मांगूंगा, खैरात का कशकोर नहीं उठाऊंगा, पाकिस्तान का सारा कर्जा अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क रहने वाली पाकिस्तानी कौम के जरिए खुदा की इज्जत का सब उतार दूंगा। उतारो लाखों लोगों। ये अवामी सैलाब बदमस्त आमरीत के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट और फौज से मुदाखलत का मुतालबा करता रहा। ताहिर अल कादरी को अपनी इस टोपी की कसम, इस इज्जत की कसम, अब गरीबों की जंग लड़ूंगा, तुम्हारा जेब पकड़ूंगा, बचाओगी गरीबों की, बचाओगी गरीबों की, बचाओगी। कारगिल के महाज पर कश्मीरी मुजाहिदीन के खून से गद्दारी के जुर्म पर गो नवाज मार्च ने बिलाखिर 12 अक्टूबर 98 को अवाम की फतह का फैसला दे दिया। डॉक्टर साहब का नौउम्री से ही पंजगाना नमाज, नवाफिल तहज्जुद और तिलावत का मामूल आज भी उसी तरह कायम है। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। हंगामा खेज मसरूफियात में भी वो मुताले के लिए जरूर वक्त निकालते हैं। हर सुबह तहरीकी मसरूफियात से कबल अपने बच्चों और पोतों के साथ नाश्ता करते हैं और तमाम कौमी अखबारात और रसाइल का तफसीली मुशाहिदे के साथ आलमी सतह की सरगर्मियों पर मबनी तसनीफात पर भी गहरी नजर रखते हैं। इसी दौरान दुनिया भर से अपने चाहने वालों के पैगामात की ईमेल्स भी खुद चेक करते हैं। दफ्तर में बैठने से कबल उनके घर से ही जरूरी नौयत के मामलात के लिए मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। जंग से लाहौर शिफ्ट होने के बाद बड़े बेटे की शादी के बावजूद आज भी उनकी फैमिली उसी एक छोटे से घर में रिहाइश पजीर है और उसका भी आधा हिस्सा तहरीकी मसरूफियात के लिए वक्फ हो चुका है। मॉडल टाउन एम ब्लॉक में तहरीक मिनहाजुल कुरान के मरकजी सेक्रेटेरिएट में इंतहाई लगन से काम करने वाले कायदीन के हमराह वो बाकायदा अपने ऑफिस में बैठकर तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक इंतहाई खुशगवार माहौल में मुख्तलिफ शोबाजात की मीटिंग्स और कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। वो मरकज के स्टाफ से बिलमुशाफा मुलाकातें और कंप्यूटराइज निजाम की निगरानी भी करते हैं। शजरकारी के तहत अपने हिस्से का पौधा लगाकर वो दीनी और मिल्ली फरीज अदा करते हैं। तहरीक के अरबों रुपए के आलमी मनसूबाजात की रिपोर्ट्स और हालात हाजिरा का जायजा लेकर मरकजी एग्जीक्यूटिव मेंबरान, शूरे खास और हजार रुफका की मुल्कगीर जनरल काउंसिल में मामला डिस्कस करने के बाद बाहमी मुशावरत से वो कौमी और बैनुल अक़वामी नौयत के अहम फैसले करते हैं। तहरीक के रूहानी सरपरस्त हुजूर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल गिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार अक़दस पर वक्तन फवक्तन हाजिरी के बाद मिनहाज यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज और तहफीजुल कुरान कॉलेज के हॉस्टल में बीमार तलबा की इयादत के लिए जाते हैं और मिसाली तरबियत की खातिर अपने घर से दूर इन बच्चों के लिए पैकर शफकत बन जाते हैं। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और जरूरतमंद खवातीन और बच्चों के लिए तामीराती मंसूबों में डॉक्टर साहब खुद दिलचस्पी लेते हैं और हर मरहले पर इस तरह के मंसूबाजात की निगरानी करते हैं। मुस्तहिक मरीजों के मुफ्त इलाज मुआलजे के लिए मिनहाज वेलफेयर सोसाइटी के तहत डॉक्टर फरीदुद्दीन मेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम से 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल कायम किया गया है। 2 करोड़ रुपए की लागत से इस जदीद तरीन अस्पताल के एक ब्लॉक के 3 फ्लोर मुकम्मल हो चुके हैं। अनकरीब ये मंसूबा मेडिकल कॉलेज की शक्ल इख्तियार कर लेगा। डॉक्टर साहब मरीजों की इयादत के अलावा कच्ची बस्तियों में गरीबों के मसाइल के लिए भी जाते हैं।
आबादी कितनी होगी? अजीज कायद की गाड़ी को अवाम कभी सरे राह घेर लेते हैं और वो दोस्ताना बेतकल्लुफी से उनके मसाइल सुनते हैं। डॉक्टर साहब आज भी अपने बच्चों के साथ आलमी सतह की मसरूफियात के बावजूद सैर तफरी के लिए निकलते हैं। इनकी बेगम मिसेज रफत जबी कादरी एक मारूफ समाजी कारकुन है और दुनिया भर में तहरीक के खवातीन विंग की सरपरस्ती कर रही हैं। इनकी बहू आला तालीम याफ्ता है जो तहरीक के इंटरनेशनल विमेन डिवीजन की इंतहाई मुतहर्रिक सेक्रेटरी जनरल हैं। इनका बड़ा बेटा हसन मुहीउद्दीन कादरी मस्त से तालीम हासिल करने के साथ साथ अपने वालिद की तरह लॉ भी कर रहा है, जबकि छोटे बच्चे भी मुख्तलिफ स्कूलों में जेर तालीम हैं। मिनहाज यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ किसी ट्रिप में वो अपनी कॉलेज लाइफ की यादें आज भी ताजा कर लेते हैं। लोगों की खुशियों में शरीक रहने के लिए वो कभी कभार शादी ब्याह की तकरीबात में भी शिरकत करते हैं। 19 फरवरी 2001 को कायदे इनकलाब की 50वीं सालगिरह पर अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए दुनिया भर में गोल्डन जुबली तकरीबात में केक काटे गए। उन्होंने फरोगनात के एतराफ में मोहम्मद अली ज़हूरी को निशान एहसान अवार्ड और जस्टिस सज्जाद अली शाह को अदालती जुर्रत व इस्तकामत पर निशान हुसैन अवार्ड दिए। मेडल की सूरत में निशान खुसरो के नाम पर एक अजीम आलमी अवार्ड उस्ताद नुसरत फतेह अली खान मजदूर को दिया जा रहा है। उनकी बेवा को मुबारकबाद और तहरीक के सालाना इज्तिमाई मसनून एतकाफ में डॉक्टर साहब दुनिया भर की मसरूफियात तर्क करके शरीक होते हैं और तर्जुमा कुरान का काम मुकम्मल करने के साथ साथ वाबस्तगान तहरीक के इस सालाना कैंप की रूहानी तरबियत करते हैं। इसे हरमैन शरीफैन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मसनून एतकाफ होने का शर्फ हासिल है। यहाँ 27वीं की शब आलमी रूहानी इज्तिमा मुनक़िद होता है जिसमें लाखों अफराद शिरकत करते हैं। इसी तरह आलमी सीरत व मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के जरिए भी पूरे माशरे को इस्लाम का आदिलाना सियासी निजाम देने के लिए उस शाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खेत तैयार की जा रही है। फौजी हुकूमत ने मुल्क भर में तक़सीम इख्तियारात के तहत गैर जमाती बुनियादों पर लोकल बॉडीज इलेक्शन का ऐलान किया तो पाकिस्तान अवामी तहरीक ने पूरे मुल्क में अवामी ग्रुप के नाम से अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खड़े करने का फैसला कर लिया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी चारों सूबों के अजला में शहरी और देही यूनियन काउंसिलर तक पहुंचे ताकि अवामी ग्रुप की मुखलिस और मुतवस्सत तबके पर मुश्तमिल मुखलिस इलाकाई क़यादत की हौसला अफजाई हो। अपनी जमात और लीडर से वालेहाना प्यार करने वाले इन कारकुनों के साथ अब हर तबके जिंदगी से हजारहा अवाम उन्नास ने भी कायदे इनकलाब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पिछले कई बरस से जमहूरियत के नाम पर किए गए तजर्बात से मजलूम अवाम तंग आ चुके हैं, लेकिन अब वो हुकूमतों के तर्ज बादशाहत और आमरीयत को कुचलने के लिए इस अवामी कायद के संग चल पड़े हैं। अज़मतों के निशान है मेरे मेहरबान, अज़मतों के निशान ताहिरुल कादरी, ताहिरुल कादरी। इस बलदियाती कैंपेन के दौरान हर जिले से हजारहा सियासी कारकुन पाकिस्तान अवामी तहरीक में शामिल हो गए। हर सतह पर बेदारी शऊर के लिए पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंचने वाले ये पहले अवामी कायद हैं जिन्हें हर तबका और नस्ल से पजीराई मिली। वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब है कारी, खुदा ने उसको दिया है शिकोह सुल्तानी कि उसके फक्र में है हैदरी और कर्रारी। झंग की गलियों से अवामी राबता मुहिम शुरू करने वाला ताहिर आज आलमी सतह का लीडर होकर भी इसलिए गली गली अवाम का लहू गरमा रहा है क्योंकि गर्म हो जाता है जब महकूम कौमों का लहू, थरथराता है जहाने चार सूओ रंग बू।
अवामी ग्रुप की बाशऊर खवातीन कौमी तामीर के कामों के लिए मर्दों के शाना बशाना मुख्तलिफ सीटों पर इलेक्शन लड़ने के लिए हर इलाके से मैदान में उतर आए। छोटे कस्बों और देहातों में तहरीक की अवामी मकबूलियत का ये सैलाब मुस्तफवी इनकलाब की मजबूत बुनियाद बन चुका है। मर सकता है, कट सकता है, इसके जिस्म के टुकड़े हो सकते हैं, मगर वो मुस्तफा की रही उम्मत से धोखा नहीं कर सकता। नवाज शरीफ के टोले, बेनजीर के टोले, मुल्क लूट मेरी धरती के खरीदों का खून चूस लूटा है, पाई पाई का हिसाब देकर आप साहब का अपनी टोली में लौटा। बदउनवान और मक्कार सियासी टोलों के कड़े और बेरहमाना एहतसाब का मुतालबा जोर पकड़ गया। माजी की दोनों करप्ट जमातों के जागीरदार और सरमायादार लीडर अपने बचाव के लिए अवाम और कारकुनों को धोखा देकर हमेशा के लिए बैरून मुल्क जा बैठे तो मायूस अवाम इनकलाब के इस रेले से आ मिले। रहेगा रावियो नीलो फरात में कब तक, मेरा सफीना के है बहरे बेकरां के लिए, निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। अवामी राबता मुहिम के इन मुल्क गीर दौराजात में अवामी वर्कर्स कन्वेंशन, बार काउंसिल से खिताब, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासी और समाजी शख्सियात से नशिस्तें और उलमा व मशाइख से मुलाकातें शामिल हैं, जबकि इस तयशुदा शेड्यूल के अलावा दौरान सफर इस तय करे अज़्म हिम्मत और बचपन ही से अनथक मेहनत के आदी ने एक एक दिन में 40-40 मकामात पर भी इस्तकबालिया खिताबात किए। ये उभरती हुई अवामी ताकत इस बात का ऐलान करती है कि बल्दियाती इंतखाबात के अलावा आइंदा आम इंतखाबात में भी अवाम कौमी मुजरिमों से तख्त छीन लेंगे, चूंकि अब कौम की इन बेटियों, मजदूरों, किसानों और नौजवान नस्ल को कायदे इनकलाब की सूरत में अपना रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा है। जब तक ना मिट जाए बल्दियाती इलेक्शन के धमाकाखेज नताइज में अवामी नुमाइंदों ने बड़े बड़े वडेरों, लुटेरों, जागीरदारों और सरमायादारों के बुत जमी बोस कर दिए। नतीजतन मुख्तलिफ सियासी जमातों के विफाकी, सूबाई और इलाकाई लीडरों और हजार सियासी कारकुनों ने पाकिस्तान अवामी तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली। छा गया अवामी ग्रुप, छा गया अवामी ग्रुप, आ गया। Legislative measures, let me start, which are in accordance with or could have been made under the 1973 Constitution, including the power to amend it. Number 1 और number 3 वो क्लास जी में कहते हैं all such measures as would establish और होगी। पीटीवी पर डॉक्टर साहब ने सूबाई खुद मुख्तारी पर अपना जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पेश किया। अल्लामा ताहिरुल कादरी ने इस्लामाबाद में चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की। चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुख्तलिफ उम्र के बारे में सीनियर सियासतदानों के ख्यालात भी सुने। अब रास्ते से हट जाओ, खरीद तेरी धरती पर खड़ा हो गया है, इनका हाथ उठेगा, तुम्हारी गर्दन को भर गया। इंशाअल्लाह ताला अवामी तहरीक की जिद्दोजहद और अवाम के तामुन से मुस्तफवी इम्तियाज का वक्त और इसकी फतह का वक्त आ चुका है और 14 करोड़ अवाम इन वडेरों से इस तरह आजाद होने वाले हैं जिस तरह ये कबूतर आजाद है। मेहनत कशो, मजदूरों, आओ, जागीरदारों, सरमायादारों, सरदारों, बड़ेरों, लुटेरों, बराबरों के इक़्तिदार के तख्त को उड़ा के फेंक दो। लीडरों के खात्मे के बाद अब नए पाकिस्तान की तैयारी करो।
اب دوبارہ قائد اعظم کے پاکستان کی تیاری کرو، اب محنت کشوں مزدوروں کی خوشحالی کے پاکستان کی تیاری کرو، اب لٹے رہنے کی بجائے اپنے ہاتھ اٹھاؤ، لٹیروں کے دیواروں تک ڈالو۔ اب عوامی تحریک کا دور ہے، عوامی تحریک کا وقت آئے گا، آغاز کا وقت آئے گا، سیاست سے گند صاف ہوگا، لٹیروں کا خاتمہ ہوگا، مگروں کا خاتمہ ہوگا، ظالموں کا خاتمہ ہوگا، جو سورج طلوع ہوگا اس کے ماتھے پر مستقبل انقلاب اور عوامی تحریک کا نام ہوگا۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اور کافی مارا دو، در و دیوار ہلا دو، سلطانی مزدور کا آتا ہے بابا، جو نقش ستم تم کو نظر آئے بجا دو، نصر من اللہ و فتح کریم۔ صبح انقلاب کا آفتاب بلند ہونے کو ہے، قائد انقلاب کا پیغام آپ کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی مدد و نصرت سے مصطفی انقلاب کی عظیم عالمی تحریک اپنے فیصلہ کن مرحلے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس موقع پر میں تحریک مہد القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے جملہ کارکنوں کو اور سپاہیوں کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے پہلے قدم سے میری ہمسفری اختیار کی اور اپنا تن من دھن لٹاتے ہوئے ہر مرحلے پر میرا ساتھ دیا، اور آج ان کی شبانہ روز کاوشوں کے نتیجے سے اللہ رب العزت نے اس تحریک کو منزل انقلاب کے قریب پہنچا دیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اب ایک نیا مرحلہ اس پہلے مرحلے کی کامیابی کے بعد قریب آ رہا ہے، وہ یہ کہ قومی سطح پر انقلاب کا سفر مکمل کرنے کے بعد ہمیں عالمی سطح پر کمزور اقوام عالم کی آزادی کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ دنیا بھر کے وہ کمزور انسانی طبقات، آزادی کے حقوق سے محروم قومیں اور ظلم اور ناانصافی کے شکار مختلف طبقے، ان ساروں کے لیے اس تحریک کو مسیحا بننا ہے، اور دنیا جو سامراج کے گرفت میں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے اس کو عدل اور انصاف، انسانی حقوق، برابری، امن اور سکون اور آشتی اور انسانی عظمت کے بلند مقام پر پہنچانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اپنی اسٹرگل کو عظیم منزل کی طرف بڑھاتے چلیں، اپنی تمام تر توانائیاں عروج پر لے جا کے اس پہ صرف کر دیں، اور مزید برآں اس پیغام کو میں پورے عالم اسلام کے لیے بلکہ عالم انسانیت کی تمام اقوام کے لیے بڑھانا اور پھیلانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو آج تک اس تحریک سے وابستہ نہیں تھے وہ بھی میرا پیغام سنیں، اس تحریک کو، اس انقلاب کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں، اس دعوت کو قبول کریں اور اپنی جانی، مالی، وقتی اور جسمانی اور روحانی اور ذہنی توانائیوں کو اس عظیم انقلاب کی منزل میں وقف کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور بہت جلد وہ منزل اجتماعی کاوشوں سے انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی کہ جب نہ صرف امت مسلمہ بلکہ عالم انسانیت ایک عظیم معاشرے کی تشکیل میں اور منزل کے حصول میں کامیاب ہوگا۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، مصطفی انقلاب زندہ باد۔ بن کے بس ملنگ رہیں گے، سارے تیرے سنگ رہیں گے بن کے۔ ظلم کی سلندی نگری میں نگری میں ظلم کی سرندی نگری میں روشن اپنے انگ رہیں گے، روشن اپنے انگ رہیں گے۔
सारे तेरे संग रहेंगे बंदे बनके बस मलंग रहेंगे सारे तेरे संग रहेंगे बंदे जुल्म न सहना चुप न रहना जुल्म न सहना चुप न रहना जुल्म न सहना अब ये अपने संग रहेंगे अब ये अपने संग रहेंगे सारे तेरे